कनिराम पाला राठोड इथून जाताना आज 12 धनवेगे आणि कार्यक्रम घडायला बनवून सुपुत्र 3 बेटा 1 बेटी असो परिवार हे तांडेर नागरिक दासाने कारभारी नसावी हसावी सरपंच उपसरपंच वाह वाह मारी याडी भेना शाबाश याद करो આપણો प्रमुख हरिभक्त परायण प्रदीप महाराज जर यूट्यूब छ वाह संत बापू टीवी हम्म ये अपने फोन करतानी बोलाली दे वाह 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 ये माय बापेर शिरो दर्शन वेगो आवड वसुध हमारे समाधान महाराज ये तांडेर सर्व भजनी मंडळ आबाल महाराज काही नाम मालम छिजावरो मोहन महाराज मोहन महाराज जे गायक वादक वाह शेन वंदन करू छु मारे छोटेसे कार्याने सुरुवात करू छु बोलता बोलता एखादी शब्द शिकरो चल जाता माफी करियो वाह 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 हाई अपेक्षा बाळताणी मग कार्यक्रमाची सुरुवात करू छु शाबाश पुंडली कवरद हरी विठ्ठल देव तुकार पंढरीनाथ भगवान की जय संत सेवालाल महाराज की जय संत योगानंद बापू की जय अखंड ब्रह्मचारी रामराव महाराज की जय भारत माता की जय बोलो रे भाई सब संतन की साधु संत नमन करतानी वाह 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 वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः नमो सद्गुरो तुकया ज्ञान दीपा नमो सद्गुरो सच्चिदानंद रूपा नमो सद्गुरो भक्त कल्याण मूर्ती नमो सद्गुरु भास्करा पूर्ण कीर्ते नमो विठ्ठला राजया पांडुरंगा नमो रुक्मिणी माऊली ज्ञान गंगा नमो पुंडलिका नमो चंद्रभागा नमस्कार माझा रुक्मिणी पांडुरंगा भगवान परमात्मा वंदन करन वाह वाह कार्याने सुरुवात करा शाबाश ई बापून और आत्मान शांती मळे सारो वाह रे वाह भगवान भजनचं सवार आनंदांचं हा हा कोणी घे हा बने खरं मन ख्या चुल जावचं मेरे सजनो शाबाश पल्लार आठवण रे जावचं हा बने बापू सुंदर ए नगरीर मै जगन छेले गो शेती मिठू दाग बोलन छेले गो वाह 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 कोणी घे हा हा हो संत महात्मा कछ हो गेले ते दिगंबरा वाह विस्मराई भूती शाबाश राहिल्या सकृती जगामाग वाह 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 ए असे महात्मा जावच हा कीर्ती मरथाणी लारताणी अंबरे जावच मेरे सजिनो वाह 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 करताणी आपण थोडा दन जगेर छ हा वाह पण हे बापूर ने जगेर छ वाह रे वाह कोणी घे हा वाह हो करण जगदगुरु शिवालाल महाराजांनी ध्यान करा शाबाश बंजारा समाज रो महान रत्न जन्मेन आयो हा सारी बात आपले समजान देना गोदगी शाबाश कारण सेवा भाई ना करे सही हे कार्य पार पडेलो कोणी हा पडे ए बापून सदगती मळेवाळ चेनी छेनी करवन दिशब दरे मै हकारा नांगेर कार्याने सुरुवात करे सुरुवात करा ना ओ मनामो सेवा भाया तारे गरबा रे रे सरे तारे
करबार तारे करबार तारी करबार आगार वो करम कर भाया रे तीन अवतार तारी करबा आगार वो करम कर आया रे तीन अवतार तारी करबा तेलो अवतार धानु साका लिदो राजा रे घर तारी करबा अरे जोड़ी तेलो अवतार धानु साका लिदो राजा रे घर रे तारी करबा दूसरो अवतार सूरा जाता लिदो दादा गवाली रे घर तारी करबा तीसरो अवतार सेवा लाल सोमरो भीमारे घर तारी करबा तीसरो अवतार सेवा लाल सोमरो भीमारे घर असो महान संत जलवे नावाचे जड जीवेर उद्धार वच वा 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 कोणी घे हा वा हो जगद्गुरु शिवालाल महाराज जलमेन जर नाव नागू भाऊ हा तो ये भजन फुजन कई कळे वाळरो महाराज हनु मंडपे मापळ बेशी वाळरा काय हानु खराब बेसर कळे वाळरो ज्ञान कळो हणो हा तो सेवालाल बापू कंती ज्ञान कळो हणो हा सेवालाल बापू कंती भजन कळो हणो सेवालाल बापू कंती शिवालाल बापू कंती हा वनी આપણે બેસેર કળવો. તમારી દુકાને ચાલરી ભેણું काय તમારો મસ્ત ભાગરો ભેણું તો સેવાલાલ બાપુ કૃપાસ ઓર તો છજ ને હા વની હા હો 15 દાડ ભાગે કોચ જન ઘરે ન ગયો કોણથી કોણ ઢોલકિયા કસેન જાળો જેવડી મળરો છે ને હા વની બાટી ફૂકટેર હા વાહ વાહ આંગોળી ગરમ પાણી વાહ ખાય નાચો વારું આવો એવડી જ મળરો જાય તો કસેન જાળો ઘરે ये मुंबई ते आम्हाला जण 8-10 वागे वो तो જાય નહીં આવો खाले चिकलो चटणी करो काय घोर છે ઈવન હાવની હાઈ નામેર તાકત છે સની કોરી ગઈ વાહ 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 કરમ આય બાપ હા હા નામે સોય સદગતિ છે મારા વાહ વાહ
हाव नी ई बापू चले गो नामेती जीवन सफल वच नामे ते जीवन सफल वछ वारे बा कोणी घे हाव नी कर्माचे करा वारे बा कोणी घे हा जनाचे फळ मळच जनाचे फळ मळछ शाबास जसो कर्म हा वसे फळ वसो जन्म वा वा ठीक है हाव नी हो मरण आपले हाथे में छेनी 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 कोणी घे आहा मरण आडळ छ वारे एकदम जाहीर છે मेरे सजनो शेन जाणो छ कोणी घे पण कर्माचे करा कर्म करे करबादाचा झोलो यात एरी गाई चाले रीरा करबादाचा झोलो यात करबादाचा 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 चार पुत्र राजा दशरथा अंत काळी कोई छेडीवता ए करबादाचा करबादाचा ए चार पुत्र राजा दशरथा अंत काळी कोई छेडीवता करबादाचा करबादाचा मेरे सज्जनो कर्मानुसार आपण जवळा गेलो छ कर्मानुसार रेवळा गेलो छ कोणी घे नग भाऊ कर्म देती झोले प्रयत्न करीत ना चले चाले हो केरी काही चाले नाही महाराज चालच गे हा हो कतराई चुकलो चटर तू हा बा वरे जाते तसे सारी सूत्रवर राहते आमच्या मुंबई सोडून तू मीना कोण 2 मीना एवढी पण वरे जाते सारी वर राहते आमच्या मुंबईन कराले जायर वर राहते वा हा 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 बाहेर फोन मनी बी आता ठेर जको मेल दखल हगो कतराक दाड भुमळाळो तू वा हाव हो हो शाबास संत केला ग के कर्म देती झोले हा हा प्रीतना करीत ना चले शाबास चौघे पुत्र राजा दशरथा वारे वा प्राण गेल्या एकवी नव्हता हा बने अंतविधी ना हा एकी छेनी मा पाणी प्राणी एक छोरा सुद्धा बेटा हेतो कोणी छेनी छेनी कोणी काय कशा बदले मग हा थोडासे वाट चुकी ती हा जरसक चुकवे की चिनेक हा आपण कदराक न चुकरे जा नामेक चुक महाराज कोणी काय आपण तो पगे पगे चुकरेचा हा हा बने करा ना हा का? करबादाचा झोलो याता ए कृष्णा सारी गोवया बाबा मंदी शाळे मा वसुदेवा करबादाचा करबादाचा ए कृष्णा सारी गोवया बाबा मंदी शाळे मा वसुदेवा करबादाचा करबादाचा विश्व घडावाळो भगवान परमात्मा वन कर्म छोड़ो कोनी हा छोड़े नहीं और माता पिता बंदिश तर येऊ लागो वाह 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 कोण काय चुकली या वर्म फेरा पड़े हो जो वर्म चुकस नी हा वन जरूर फेरा पड़ो वन लगे तुम्हारा फेरा फोन लागे छे हा वनी हो वसुदेव न आता देवकी न बंदिश तर येऊ लागो कहा का हो
કે કર્મ બલા જર કરના કે મન કહેતો હોત હા હા उन छोड़े वालों छे नहीं छोड़े नहीं ये लिखित से मेरे वालों सजनो हाँ बा हो लिखने वाला लिख चुका है कलम तेरी हाथ शाबाश सारी विश्व रहते हैं समय भगवान हाँ परमात्मा वरे जाते हम छा पक्षी कर्माचे करामाय बाप वाह 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 हो करद हक्का तू का के रोक रे मारेगा कोडी जुगा ब्रह्मादिगा करबादा जा तू का चक्र मारेगा कोडी जुगा ब्रह्मादिगा करबादा जाओ करबादा जा तुका मने कर्म रेखा वाह वाह कधी न चुके ब्रह्म दिका शाबाश कुरी घे हाँ बा हो कर्मे रेख समय बाप हाँ बने उच्चकवाल छेने चुके नहीं चुके हो जय जय लीले संजिती हाँ ते न चुके कल्पांते शाबाश होणार ते होता है व्यर्थ चिंता करुनी काय लाभा तो हानी घरावेती चालूनी शाबाश तू काय म्हणे सोचे मन हा. करा देवाचे भजन वारे बाबा माय बाप हाँ बने मनख्यारो जन्म हाँ हे फार सुंदर મળો છે તમે હવે हाँ बने मळो महाराज ઈ બાપુ ચલે ગો नटकरण मळो छा નટકરનો મળો છે काही मुकड़ा दिनो भगवान કે ને આવો ને આવો દે और कलर तो देखने तू तो कलर कलर ગેરો ગોરો 500 ની मार जोड़ीदार है ગોરો 500 રો કલર कहीं जोड़ भी लगाड़े जो आज आज जोड़ लगाड़े मार सोबत को કઈ आओ नहीं मन मन कतराक दाड़ घोळ से आलो जो है नहीं अब मार सोबत जर केड़ी केड़ा झुपरे जो था કરી ગઈ हाँ તું ભાગ્યવાન છે ના ગો वाह वाह કરી ગઈ हाँ नहीं हो की मनख्या वारे वाह जन्म पुन्हा पुन्हा आयवाळ छेचा आई नहीं आई ई बापू चले गए नगरी माहिती वेरी सजनो हाँ नहीं अब पुन्हा आयवाळो छेचा आई नहीं मारा तो ये सर्व कर्माचे करा शाबाश कुणी गई हाँ वाह हो जय जय लीले संजिती तेन चुके कल्पांती शाबाश संजिती लक्ष्मण भगवान परमात्मा चुक्यानो छे चुके ने वाળું છે ને पण कर्माचे करा माय बाप वाह 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 भला सोचो मत हाँ बने हो चलो आणि भला आतो जर केरी तरी आतो सोची जाय वाह केरी भला सोचे ती भाग्य नहीं महाराज कोणी गई हाँ बने वाह वारे वाह भजन एनकच भजन हा शांत रहो शांत हाँ तो वाह पुन्हा पुन्हा जन्म મળવાળો છે ને મળે નહીં महाराज ભાગ્યથી જન્મ મળો છે મારે સજનો वाह 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 की कर्माचे करा कर्माचे अरे ભલા જર કર્યા તો જીવન માં વેલા વેજાય वाह वाह અને આપણે 84 લક્ષ એવું ને ભોગવું લાગ્યા शाबाश फार कष्टથી जीवन મળો છો તમે નામે ના हाँ वाह ઘરે ઘરેથી ફરનાયचा अच्छा अच्छा ઘરે દૂરેથી ફરનાયचा वाह પુના જન્મ મળવાળો છે ને મળવાળો હો छेड़िया ગળે દૂરેથી ફરને આયે ફેરા મન ક્યારો જલવા મળો હીરા ગળે દૂરેથી ફરને આયે ગળે દૂરેથી ફરને આયે ગળે દૂરેથી ફરને આયે ગળે દૂરેથી ફરને એ મને ક્યારો જલવા મળો મહાન ભગવાન દીનો તો ના દાના ઘડી ઘડી રે વિચાર
मन क्यारो जलवा मारो बहाना भगवान दीनो तो न दाना पगे पगे म विचार करा तुरे दी भरना भ्याव हीराश्री को जन्म तमे हमें મળો છે વાહ 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 ઘણે દુરેથી ભરન આયચા ફેરા મન ક્યારો જન્મ મળો હીરા મન ક્યારો જન્મ મળો છે હીરા વાહ 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 ફરી હા મન ક્યારો જન્મ મળો છે મહાન શાબાશ ભગવાન તમે હમેન દીનો છે દાન શાબાશ એરો શેને શેને માં વિચાર કરા મન ક્યારો જન્મ મળો હીરા ફરી હા બા વિચાર કરા માય બાપ શાબાશ આસો જન્મ પુના છે ને છેની હાનું બેસ્યા કરે ગેરંટી છેની છે કઈ આહા हो तुझ केत नहीं हाँ रमेश राठौड़ झांझरी झांझरी वादक रामराव महाराज सावंती 21 रुपया बेटा भेटी बदल धन्यवाद काय रे को के दे हाँ હા ચાલુ ભજને પર મહારાજને આવી ભેટ બાપુર બેટા પ્રકાશ કનીરામ રાઠોડ ये व्यासामुदी 101 रुपया देने गया सुभाष कनीराम राठोड 51 रुपया थावरा राठोड दहीफळ खंदारे यांच्यामध्ये 51 रुपया काशीनाथ प्रताप राठोड 51 रुपया संदीप आसाराम राठोड 51 रुपया रणजित भाऊ दहीफळ 51 रुपया भगवान चव्हाण खुरामपुर 21 रुपया विठ्ठल बाला राठोड 21 रुपया कृष्णा गुलाब चव्हाण 21 रुपया सतीश राठोड 11 रुपया गुलाब पाला राठोड 51 रुपया प्रकाश चौहान 51 रुपया हरिभाऊ चौहान 11 रुपया रमेश फकीरा राठोड ये जो कोई ढोलकी वाले ना 51 रुपया देने धन्यवाद सुरेश जाधव 11 रुपया प्रियंका गोरख राठोड बापूर बोड़ी 101 रुपया सुलनबाई प्रकाश राठोड बापूर बोड़ी मोड बोड़ी 51 रुपया गोरख गुलाब चौहान 51 रुपया हिमलभाई राजू चौहान बापूर बेटी इन समुदी 51 रुपया अंसाबाई आडे वाघी ढोलकी वादक 21 रुपया विष्णु राठोड 21 रुपया महेश पवार पळसखेडा 11 रुपया अशोक राठोड 11 रुपया धन्यवाद धन्यवाद चालू भजने सुरुवात વાહ धन्यवाद धन्यवाद આદો ઢોલકી વાળો ને આદો ઝાંઝરી વાળો હમ રે કે ફરાળે માયનો છે अब तुम दो येनच करो कार्यक्रम चाल रे आपण दस नागो काय गो तांडो घणो प्रेमाला तांडोजी हमनोन काय पत्तर वेचन लगाडीची काय फसतो हाय तांडो स्वर्गच नागो वाह 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 हाय तांडो शिस्त बेसेमच कळे जावस हा बने या दारू गांजा मटका गुटका काही छेनी पत्ता आजाबाद छे महाराज हा आजाबाद छे तोन काय मालम आ मग दिटो आयोजनार देख रो છું काय एक सुद्धा छे मग जन दिटो होता काय दिटो माय बरोबर ताने मी विचारो 4 जणां काय खासी रावशीत कधी मळच काय काशीराव औषध म्हणजे मन खासी ठसको आर होतो हा 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 जर सगळे लोक तो खासी रेजा आवाज कच होती वा वा ढूंढो मध्ये 4 जाग जोको पण काही मळी कोणी महाराज जना छेज ने के दिन हा हा मळी कोणी जण होत वाटे 500 मन क्या उभे थे वा पकड पकडन मुंडो सुंगो होनो एक सुद्धा गंदा आहे कोणी हा नि तांडो आचो छ हम्म स्वर्ग तांडो छ दितीन गंदा आहे ते पण उनो नाम कोण केळा आपण रातभर रेच नाही आता हा वर्षावर काय कोण के करण हा 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 साधु संत केला की मेरे सज्जनो के हो विचार करो विचार वारे ये वा. जीवनावर विचार करो मेरे सज्जनो आवने काय विचार करेल छ अनमोल जीवन મળો अनमोल जीवन મળો छ ફુગટ મળાય છે कोणी घेई યાર વિચાર કરી છે करस भजन केरो छ કતરાકદાડ મહારાજ બરકા બરકાન કે વાળો છે હાવા मतो के हरगो जुहाद्या હારગો કોની મહારાજ આપકા તારસામ દેકુ વાટરો કોની को काय આતરા કાળો હે કોઈ પરગાળ મસ્ત છીકણો ચટ ગોરો પાન દકારો તો હાવા आवनी આપકા નાગે ટીમ ફેક દીનો તો વેળ કાણી કોની આલો आता वो काळो गोरो काही भगवान रातेम छु અને 150 કિલોમીટર ગાડી પાય જાય છે યાર બાદ કચ્છો હોતી યુટ્યુબ पे વાળો તરલારતી ફરંજર બોલાય ને मन 20,000 कोणी गुलाब राठोड
सरपंच आहे तांडेरो वा सरपंच साहेब सांगते खरोखर 51 रुपया भेटा भेटी बदल धन्यवाद जिता भया शेवार आशीर्वाद कार्यक्रम सुरुवात वा 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 कोणी घे हा घळे दुरेती फरन आईचा फेरा मन क्यारो जन्म मळो हिरा मन क्यारो जन्म मळो हिरा वा 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 अरे भगवान परमात्मा તમે हमें दान देना को जीवन दान हवने फुकट फुकट 1 રૂપિયા લીધો કોની कोणी घे આહા करम भजन करो छे હા गळे दुरेती फरन आए फेरा गळे दुरेती फरन आए ए मन क्या जलम आई सेवटेरी पाली भजन सांभाळो ध्यान दे दानिया बगे बगे म विचारे कर हवे दुरे दी भरन ए मन ग्यार जलमा सेवटेर पाली भजन सांभाळो दाम ध्यान दे दानिया बगे बगे म विचार घरे दुरे दी भरन किसन राठोड गार टेकी ए भाऊसावती खरोखर घळे दुरेती फरनायचा फेरा न मनिक्यारो जन्म मळोच हिरा वा 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 करतानी हा 51 रुपया भेटा भेटी बदल धन्यवाद महाराज आज भजन हाई का बोलो का हमनो दोन कळोगोच वतरा आज कुके- वतरा फेरा फरायचा आज हा वा कत कत दुकरोच वर मेळ छे याजी हमनो अब केन जाओ करण हा काही बेसा करण गॅरंटी छे नहीं यार नगरी माहिती है घरे माहिती है 4-3 बेटा एक बेटी वा 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 भाऊ की परिवार ये नगरी माहिती बापू छे गोरा हा बने सुंदर परिवार छोडो आपण हाने बेसा करण गॅरंटी छे नहीं रे जायवाळ छा हा बने कोणी घे जायच वाळता पक्षी भजना में ती मरे कोणी माय बाप नाम करतणी मरा वा 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 कोणी घे हा मानव जन्म न मिले दुबार पक्का फल गिरा तो न लागे बार शाबाश मानव जन्म एकच बार તમે હમેન મળો છે हा दुबार मळेवाळो छे ગેરંટી છે छे છે કઈ आहा કરાન હો ગળે દૂરેથી ભરાન આએ ભેરા ગળે દૂરેથી ભરાન એ માનવ જલમાં ભારી સુંદર કોની આએ વાળો હોડો ભરના પગે પગે માં ધ્યાન કરા ઘરે દૂરેથી ભરાના आओ सुंदर नरदे पया प्राणी इसका हित कचो कर लें वा वा कहाँ से आएगा कहाँ जाएगा शाबाश कुछ मालूम करना 2 दिन की जिंदगानी बड़े होशियार होकर चलना वा 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 भ्याव हा दीदनेर जिंदगानी छे हा बने दीदनेर पामण थारे हा हा पामणेर ने रेन चल जानो वारे वाह कोणी घे हा पामणे नाही रही छे पामण छतम हम वाह अब हम कतरा दूरी द्यायचा 200 किलोमीटर द्यायचा पामळ छा हम पामळच छा कोणी घे अब पामणेर सन्मान वेई छे सन्मान वेचाय हा वर सन्मान हिरो जाब हम्म नागो ब्यारो लिंबा बाळाभाऊ पवार बापूर जमाई ये जो कोण स्पेशल झिली करी ना आपण नाग भाऊ ना 101 रुपया दिने धन्यवाद भारत भारत पतिंग राठोड दैफळ ही बी આપણે સમાધાન ભ્યાના 101 रुपया दिने धन्यवाद गोपावाला पाला राठोड दैफळ એની સમુદી 51 रुपया जो कोणी थाळीवाळे वजाळे भ्याने थाळीवाळे
का भ्या वा पुन्हा जन्मात छेनी रे છે ની છે आई बापू छेले गो आज વા 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 जना અમારો મહારાજ કે લાગો કયો કોની હે હા વા એ બાપેરો જીવાળા હી મળે વાળો છે ભ્યા મળે ની એ તીની બેટા ના વા આ આનો એક બેઠી ના ક્યા બાત એ પ્રેમેરો જીવાળા મળે વાળો કોની હા મળે ની એ ઘરે મેથી બાપુ ચલે ગો બાપુ ચાલે હે હાઈ બાપુ મળે ની દુબાર આવા ગુણ કાઢો દેવે ના હાથ જોડો આવા ગુણ કાઢો મનખ્યારો જન્મ મળો છે હીરા અવગુણ કાઢો કોની કે હીરાશ્રી કો જન્મ તમે હમેન મળો છો અવગુણ કાઢી છે મન ક્યારો અવગુણ કાઢી છે વાહ 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 કોની કે હા કરમ ભજન કર્યું છે હા આઈ બાપુ મળે ની દુબાર આવા ગુણ એ મને ક્યારો જલમ જરા જકાના ભગવાન કીધો નિરમાન એ મને ક્યારો જલમ જરા જકાના ભગવાન કીધો નિરમાન આવા ગુણ કાઢો કાકી મનખ્યાન જ્ઞાન કળ છે મનખ્યાન જ્ઞાન કળ છે વાહ વાહ કે ભગવાન પરમાત્મા હી મનખ્યા જન્મ તૈયાર કીધો જારજ ખાન હા બને ખરી વાહ વાહ હો પછી જ્ઞાન જર ન કળો મહારાજ વારે વાહ તો પશુ શ્રી જર જગન સર્જાય તો હા 84 લક્ષ જીવને આપણે ગોતા ફોણા ગયે ખવડા કા તમારા ખરી હા વાહ હો સાધુ સંત કે લાગતે મેં હમેને ઉપદેશ કરે છે હા કરો છે હો હઈ બાપુ મળે ની દુબાર વાહ 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 અવગુણ કાઢો દેવે ને હાથ જોડો આપણે કંદર અવગુણ કાઢી છે વાહ 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 કોની ગઈ હા દમ અહંકાર મદ મચ્છર વારે વાહ કોની ગઈ હા હો કારણ સાધુ સંત તમે હમેને સમજાવ છે વારે કે વાહ પુના મની ખ્યારો જન્મ મળે વાળો કોની મળે ની તમે એને સર્વ સોનો ચાંદી બંગલા માડી ગાડી સારી મળી જાય ખેતવાડી હા છે કઈ મળતા તમારા પણ હાઈ બાપુ મળે કે આવ બાપુ મળે ની કતરાઈ કોટી થી પીસારો હા હા લાદો તમાજોન આ મળે ની મારા ખતરાઈ પીસા વાળો રહેતા સોનો ગમાગો તો હા. લાભ જાય રે લાભ જાય ઘર પડોગો તો બંધાતો આય બંધાતું આય પણ મન ઘ્યા જર ચલેગો કોણ લાતું આય ની વસ્તી કર વસ્તી આલા પ્રતકાળી ઉઠો ની ગેલા હરી ગઈ બાપુ હોટો આવગો તો કેરો જી બાપુ કોણ કે થાંબીએ ફસ આવ હોટો આય ની હો આય ની કરી ગઈ એક વાર ચલો કો તાય કરાન હા હા આવા ગુણ કાઢો દેરે એ વિંડા માઈની જલમાં વાજા ગુણ કાઢે ની ભજન इंदा माहिती जलमा वाचा गुण करे नि ज्ञान ध्यान आवा गुण काढो कारण इंदा माहिती जन्म वच વાહ 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 कोण વાહ कळे नि ज्ञान ध्यान હા કળે ની पसून कळच काही આ પશુ નું કળે ની आप कळगोच करता मध्ये मार माशी ने कशान बेजगी मस्त હા માસીઓનું કળ છે हा માસીઓનું કળ છે એ બાપુઓનું કળ છે कोणी गई ઓ યાડીઓનું કળ છે એ બાપુઓનું કળ છે हा 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 કરણ મનફે બાન વજાળે એમ બેઠી છે मस्त बेटीचं कोणी હા વણી हा પશુન જર કળતો महाराज वा वा તો પશુ आता ना आवडते कोणी
हाव ની એકાની બળદ છેળી ઢોર બળદ છેડી શ્યાવ જાવતી ભૂવો તો આવતે જ આવતે હા હા પણ ભેસી સુધા આવતી હતા હાવા કોની ગઈ વધ્યા તો ના હશે ને કઈ ભેસી બી આવતા હતા अब ये याडियों मेकअप करे कळ देख नी मस्त मेकअप हाँ हा मेकअप करे आची आची साडी घाले कळ हा भुरिया घाले कळ वाह झुंबर घाले कळ ये नो ना हा हा फेरन नवलेरी लगार कळ नवलेरी फेरन नवलेरी काय कच मन आहे नाही ना कोणी गई हा 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 भेसीन कळच काय मारा कळच ये याडियों मेकअप करे कळच वाह 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 हो भेसीन बी कळच मेकअप करे करा वरो बी एक जाग मेकअप करा हा पंदाड़े में छोड़ दे रो हा हा पंदाड़ खाली है आणि जत काय आठसो गाळ ही ओम जान बेसी हो दोय देवडी ती हानु घोळसली ती घे को मेकअप कोणी गई हाव काही जन्म सुंदर छ वाह 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 कारण पशु काय पाप पुण्य जानती उत्तम मध्यम भोग भोगती शाबाश पशु शरीर को जन्म जर जगन चल जाए मैं बाप हावा तो ये जल में स्वार्थक हो कोनी वेनी वे ये जीवन रे सोनो कर लो हावा ने भगवान परमात्मा ने हात जोडो ही वेळ छ का जोडेर जो दिला जीवदान हात देता तयाचे तर करीन हवे चिंतन चिंतन. कारण भगवान परमात्मा जी अनमोल किमतीरो तमे न हा हृदय मळो छ धन देना को धन काही धन सही कोनी गई आ एर मुंडा सोनो फिक्स पर हम ये धन न भूल गए फिको छ फिको सोनो काय गोळा छ काय गोळा छ सोनेरो देखो नी सोनेर कसो गोळा ढोलकी वाला हाव ने आणि ये मग कुजू वर माता पिता कतरा कतरा तरी धन्य दिनो तो कमी छ वाह हा. जलमेल लायच लाल लाल लाईच हा हा सारी जगेम नाम छ वर सारी जगह में नाम से हा किरण कुमार जर के दिने ने वाह वाह पूरे भजनिया खुश हो जाओ नी तू ढोलकी बजा ना आओ के दिने हा भजनिया खुश को नहीं बेटी जो को पब्लिक सुधा खुश रहो वाह मन के तो है नहीं प्रकाश कनीराम राठोड ई झांझरी वादक के 11 रुपया देने वाह वाह हमला तोंडार है गल लखी छे तार भागो हाँ चालू होने पर सुनीता सुरेश जाधव 21 रुपया मत कर कर को कमी करा थोड़ा सुभाष कनीराम राठोड बापूर बेटा 21 रुपया आदर्श साउंड देवठाणा ये स्पेशल ढोलकी वाले ना 51 रुपया धन्यवाद आर्थव गोरख राठोड 51 रुपया नारायण अथर्व गोरख राठोड 51 रुपया नारायण सुभाष गई हाँ सुभाष राठोड 21 रुपया राहुल सुभाष राठोड बापूर पोतो 21 रुपया कृष्णा प्रकाश राठोड बापूर पोतो 51 रुपया विकास सुभाष राठोड बापूर पोतो 21 रुपया सार्थक विकास राठोड 21 रुपया अविनाश चौहान खुरमपुर इरसम 21 रुपया देने गया धन्यवाद चालू भजने सुरुवात वाह 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 धन्यवाद धन्यवाद हाँ गीता भाई शिवर आशीर्वाद शाबाश करण शेती ज्यादा आशीर्वाद लाए वाले हा करण हाई जल मामळणी दुबार अवगुण आई जलमा चलो जाए वाया मानावेरी आई उत्तम काया आई जलमा चलो जाए वाया भगवान परमात्मा वाह पशु महामेन भजन करतो आहो कोणी हा करतो आहे ने मारा ई मानव जन्मे रे तू जन्मे लायची वाह 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 तार विसर जर पड़ गयो तो हमारा जीवन रे हानि हो जाए हाँ हाँ कोण के एक ठिकाणी संत केला ग हाँ के विसरले जया वाह 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 विसरले जया झाली थोर हानी पचतील खानी 84 वाह भाई बाप हाँ हाँ
हो जर विसर पण गो हा तो बा. 84 लक्ष फोन लागे हा बने पच गॅरंटी छे नि मन घ्या छेनी छेनी छे काही हा हा हो कारण भगवानेर भजन करा माय बाप वा 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 मन ख्यान भजन करतो आवश्य हा बने पण काही करा रे बापानो साधन हरीचे झनी करणीचे करू नका वा 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 जेने नहे जन्म यमाची यातना ऐशिया साधना करा काही साधनाची सार मन रहा बीज आत्मतत्व धरी तोची एक कोटी कोटी यज्ञ नित्य जाचा नेम एक नाम हरी जपता घडे माय बाप वा 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 बस भगवान परमात्मा नाम येच हाच देही हाच डोळा हा पहा पहा मुक्तीचा मुक्तीचा डोळा. सोळा पुन्हा जन्म छेनी रे छेनी. बाबा कारण सोनो करलो सोनो हो अरे हाई बापू